फॉर्म 45 हमारे पास आया, हमने अपने दफ्तर में उसका पूरा सेक्रेटेरिएट बनाया, उसको टेबुलेशन करते गए, कंसोलिडेट करते गए। उस स्क्रीन के ऊपर हमने देखा कि जो हमारे हक में वोट थे अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 वो तब्दील करके तारिक फजल को दिया जा रहा है, और जो उनके वाले कम वोट थे वो हमारे खाते में डाले जा रहे हैं। हम इमीडिएटली पहुंचे और आरओ के साथ बमुश्किल मुलाकात करने में कामयाब हुए। उस मुलाकात में उसने हमें कंसोलिडेशन वाले कमरे में नहीं जाने दिया, हमें कोई प्रोसेस में नहीं शामिल होने दिया, और धमकी दी 1 घंटे के अंदर कि जनाब या तो आप चले जाएं वरना हम आपको ज़बरदस्ती बाहर निकाल देंगे। मैं उनके दफ्तर में बैठा कि मेरा ये हक है, बुनियादी हक है कि मैं प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन मेरी मौजूदगी में होनी चाहिए, ये लॉ कहता है। उन्होंने उस कमरे में, उन्होंने कहा जी अच्छा हम आते हैं। वो अपने उस कमरे में चले गए जहां कंसोलिडेशन हो रही थी, वो जाकर कमरा लॉक कर दिया और मैं वहां बैठ बैठ के फिर वापस आ गया और प्रीमिसेस के बाहर सारी रात में बैठा रहा, कल सारा दिन बैठा रहा, और 1 बजे के करीब उन्होंने ये फॉर्म 47 जारी किया। ना मेरी मौजूदगी में, ना मेरे एजेंट की मौजूदगी में कंसोलिडेशन हुई, ना हमें सुना गया, और हमने इलेक्शन कमीशन और डीआरओ को भी दरख्वास्तें दी। इलेक्शन कमीशन ने आर्डर किया कि इनकी दरख्वास्त मुनासिब है, इस पे इनकी ग्रीवेंस को रिड्रेस किया जाए। 2 एप्लीकेशनें दी, मगर दोनों को उसने नहीं सुना, क्योंकि वो ढिठाई और बेईमानी पे उतरा हुआ था, इसलिए वो ये कर रहा है। और एक बात, हमारे पास फॉर्म 45 इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद है, और उसका मैंने पीडीएफ फॉर्म में बना दिया है। यूएसबी की सूरत में मैं इनको दरख्वास्त में शामिल कर रहा हूं, और उसका मैंने सोशल मीडिया पे और सारी जगह मैंने वो पीडीएफ फॉर्म 45 जारी कर दिए हैं। फॉर्म 45 वो है जिसकी बुनियाद पर 47 का फॉर्म होता है, यानी जो रिजल्ट है उसको सिर्फ कंसोलिडेट करते हैं। और ये फॉर्म 45 सिर्फ ये नहीं है मुझे मिला, यही तारिक फजल को मिला, यही मुस्तफ़ा नवाज खोखर को मिला, यही जमात इस्लामी के काशिफ चौधरी को मिला, यही पीपल्स पार्टी के सिब्तुल हसन को मिला, और यही तहरीक लब्बैक के खाबर को मिला, और तमाम बाकी इंडिपेंडेंट्स को भी। यानी सेम फॉर्म 45 होता है जो सबको मिलता है, और उसके मुताबिक फिर 47 जारी होता है। और कल मुस्तफ़ा ने और जमात इस्लामी ने और तहरीक लब्बैक ने मुझे मुबारकबाद भी दी है, और उसी को एक्सेप्ट किया, इस रिजल्ट को, कि जो फ्रॉड यहाँ हो रहा है उसको रिजेक्ट किया है। और हम आइंदा का लाहेमल भी बनाने जा रहे हैं, उसमें हम इंशाअल्लाह इन तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नुमाइंदे हैं इनको भी शामिल करेंगे कि वो भी हमारे एहतजाज में शामिल हों। मैं इस वक्त आपको सिर्फ पढ़ के बता दूं, जो NA 47 का रिज़ल्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 मौजूद है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सिर्फ आप सुन लें। इसके मुताबिक जो हमारे पास रिजल्ट है, टोटल पोलिंग स्टेशन थे, सुन ले भाई, टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387 मेरे हलके के। NA 47 के टोटल पोलिंग स्टेशन थे 387। रिजल्ट जो हमें ऑफिशियल ऑथेंटिक ओरिजिनल फॉर्म में मिला, बाकी एक कॉपी है, अभी उसको एक को शामिल नहीं किया, 386 यानी 386 जो पोलिंग स्टेशन है उसका अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45 रिजल्ट हमें मिला, एक को हम अभी शामिल नहीं किया। ये रिजल्ट बनता है 99.74%। और इसका जो मुझे वोट पड़े हैं एक पोलिंग स्टेशन के अलावा, उसमें भी हम जीते हैं, यानी इसमें 500-700 वोट बढ़ जाएगा। हम जो वोट मैं ले रहा हूं 1,04,351 1,04,351 मेरे मत मुकाबिल जो तारिक फजल ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्म 45, जो कि सबको यही जारी हुआ विदाउट ऑब्जेक्शन। ये एक बात जहन में रहे, ना PMLN ने ना किसी और पार्टी ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन फाइल किया। उनको मिले हैं 51,253। अच्छा जी, और मुस्तफ़ा नवाज खोखर को मिले हैं इसके मुताबिक, एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट बाकी है जिसमें मैं जीता हुआ हूं, वो इसमें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है 500-700 वोट मेरे बढ़ जाएंगे। जी, मैं तारिक फजल के वोट आपको बता रहा हूं 51,253, और मुस्तफ़ा खोखर के मिले हैं 19,759 19,759।
اور جناب اس کے مطابق سبت الحسن کو ملے ہیں 15,202 اور اس کے مطابق سید خاور کو ملے ہیں 11,260، یہ ٹی ایل پی کے ہیں، اور جماعت اسلامی کے کاشف چودھری کو ملے ہیں 7,936۔ میں ایک دفعہ پھر واضح کر دوں، 387 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن تھے، جس میں سے 386 کا اتھینٹک رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ایک کا بھی باقی ہے جس میں میں جیتا ہوا ہوں، اس لیے کہ مجھے اوریجنل مل جائے گا، وہ ایڈ کر دوں گا، اور باقی چونکہ انڈیپینڈنٹ سے وہ نیچے ہیں اس لیے ان کا میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ اس طرح لیڈ میری ہے اس وقت، جو کہ اس میں بڑھ جانی ہے 200-400 ووٹ کی، 53,106، 53,106 کی اس وقت کی یہ لیڈ ہے میری۔ یہ اتھینٹک پراپر ڈاکومنٹڈ ود اوریجنل فارمز ہمارے پاس موجود ہیں، جو میں نے پی ڈی ایف کی صورت میں، یو ایس بی کی صورت میں میں ان کے پاس جمع کرا رہا ہوں۔ میں اب آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو ڈاکہ زنی کل ہوئی ہے، جو دن کو اور رات کو جو کچھ کیا گیا، یہ ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کو جس طرح پہلے معاشی تباہی اور اس کی دلدل میں دھکیل چکے ہیں، یہ مزید اس میں آگ بھڑکا رہے ہیں، یہ آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ایک تجربہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا تھا 1970 اور 71 میں، اس کا نقصان آج تک ہم اٹھا رہے ہیں۔ آج اس کا ایکشن ریپلے یہ کرنے جا رہے ہیں، جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو کچے کے ڈاکو ڈکیتی کر کے منہ چھپا کے جنگلوں میں پھرتے ہیں، تو آج پکے کے ڈاکو جنہوں نے سامنے پبلک کے ووٹ کو، ان کے کانفیڈنس کو، ان کے اعتماد کو، ان کے بنیادی حقوق کو ڈکیتی کی، چوری بھی نہیں ڈکیتی کی سب کے سامنے، میں کہتا ہوں کتنے ڈھیٹ اور بغیرتی ہو چکی ہے کہ ان میں غیرت ختم ہو گئی ہے کہ وہ جشن بھی مناتے پھرتے ہیں اور ویکٹی سپیچز بھی کرتے پھرتے ہیں۔ فارم 45 ہمارے پاس آیا، ہم نے اپنے دفتر میں اس کا پورا سیکریٹریٹ بنایا، اس کو ٹیبولیشن کرتے گئے، کنسالیڈیٹ کرتے گئے۔ اس سکرین کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے حق میں ووٹ تھے اکارڈنگ ٹو فارم 45، وہ تبدیل کر کے طارق فضل کو دیا جا رہا ہے، اور جو ان کے والے کم ووٹ تھے وہ ہمارے کھاتے میں ڈالے جا رہے ہیں۔ ہم امیڈیٹلی پہنچے اور آر او کے ساتھ بمشکل ملاقات کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس ملاقات میں اس نے ہمیں کنسالیڈیشن والے کمرے میں نہیں جانے دیا، ہمیں کوئی پروسیس میں نہیں شامل ہونے دیا، اور دھمکی دی 1 گھنٹے کے اندر کہ جناب یا تو آپ چلے جائیں ورنہ ہم آپ کو زبردستی باہر نکال دیں گے۔ میں ان کے دفتر میں بیٹھا کہ میرا یہ حق ہے، بنیادی حق ہے کہ میں پروسیس آف کنسالیڈیشن میری موجودگی میں ہونی چاہیے، یہ لاء کہتا ہے۔ انہوں نے اس کمرے میں، انہوں نے کہا جی اچھا ہم آتے ہیں، وہ اپنے اس کمرے میں چلے گئے جہاں کنسالیڈیشن ہو رہی تھی۔